Mama, nagdakla ito problema kata. Problema? Nya nga problema. Dakla problema mama. Nya ti problema ko ma. Mama, mabalin na nga ta agpapugit. Pakugit? Agpakugit nga, agtawang ka pa lang ti pito. Agpakugit ti ko namon. Abalin niya mo, agpakugit mo. Aman mama, kaya ka to. Ala kaya, hanto mabalin, sa kanto lang mabalin, agpakugit. Tunok tawang ka iti, sa nga pulo, 111. Aman mama, mabalin na taklat. Nadakla ta. Jay. Ati ni taklan. Ay, nga mabalin, nga dakla dahil ta. Lan ang mama, agpapugit ak to no bigaton. Haan nga mabalin ko lang nga ro, doon nagtusok ang ubin. Aman mama, mabalin, dakla to yun. Nakadakkel. Dakkel ata ko na lang nga ro, king ka na nga mabalin, tagtawang ka pala tipito, kapultit mo pa ilang. Nga, matatakapul titong mama, lalakayan na ko. Nakalakayan, kapultit ka pa ilang, hindi ka pa amuti agilo, tapos agpakugit ka ko naman. Among mama, nagpakugit mo ta, classmate ko nga grade 2. Classmate mo agad ito? Tinadta, nagpakugit mo, ulawon na mamanin. Aman mama, nagpakugit. Ay, aji kalakayan nyo nga grade 2? Ay, apo, iso nga nagpakugit ata, lakayan day jayon. Mga taon na, 11 san. Classmate yun pala, dahil ata, nag-repeater mo. Kano na, garot nagpakugit mama? Pakugit ka to, ano no, nagtawang ka ti sa nga pulo. Api kasano ti lang nga dati, pakugit mama. Hambag nga nasakit mama. Aman, nasakit Apoy, kunada nga, taltalan da ka no, mama. Taltalan? Kapag bait lang nga mama, ano ka no, taltalan da lang. Nagpuna nga taltalan da lang, kata doktor, daitin da dayta. Adda pa may anda, nalayin ti doktor. Han mama, dapat agkukugit ka no nga taltalan da lang, tadita bantayin mama. Sino ko ba? Agka na damag ko mama. Ito nga, dahil jilat tati pagpakugit ako. Sino ko mati, agtugukit na bantay nga, taltalatan. Ada, taltalan da lang, takan mama, nalaing damot lang. Ang mabalin, may parit ti agkukugit no, nga doktor, ti agkukit king ka. Iso nga pang kamula ta doktor, libre jimot ti doktor. Nung sakto garot iti pakugit mama, tay babae ti agkugit kanya. Apay nga na yung babae ti kayat mo. Kaaglala no na pintas ang mama magkita na titi. Deta, makita na deta. Titi. Kay kayat mo dyan na pintas? Ano, dahil inspiration ko mama ngagpakpugit. The inspiration mo? So nga, kahit ko iti napintas to nga mangkugit kanya. Apo, mabisyo ka ma. Tay pa babae nga napintas ti kayat mo. Akita nanto pa yati lamlamang ko. Apo, mas na lang, dakil mo talamlam mong mumut Siyempre, daktal to nato. Nagtawon nakti tayo nun. As tanto ka daktal na. Ay, dakil una atan. Sama wala tayo koti kabalyon. Kabalin niya. May kadaktal na. Ako na, padde no ko atan. Istigalaw. Bon, basta kakugit nakto garudo na mama. Dun sa nga 10 taon ko. Doon So nga ampay mabalin tatata. Tawang ka pala tipito. Ampay mabalin, naguray ka pa ati. Talo-tawon. Saan to mabalin? Ala, wang garud mama. Sige. Nakarudon. Tilad dati mo, Beng.